Maison, maayong gabi sa tanan. Ubang adlaw atong sa ulugon ang kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo. Unsa may significance nini sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Atong pamalandong maison nga ang pagbunyag sa atong Ginoo mausab ang pagdeklarar sa amhan nga ang atong Ginoo mao ang pinangga niyang anak nga nakalipay ug angay natong paminaw. Ug niini usab nga higayon nga siya gibunyagan ni San Juan nga magbubunyag, dinhi usab nagsugod ang misyon sa atong Ginoo sa iyang misyon sa pagluwas kanato. Diha sa atong Kristohanong bunyag, sama sa atong Ginoo kita gihatagaan usab nining maong aggasa sa misyon. Ang atong Simbahang Katoliko, atong katisismo nagtudlo nato nga through baptism we enter into the mission of Christ, the threefold mission of Christ, being a priest, a prophet, and a king. So nining tulo ka misyon nato isip mga binunyagan, mao gayud kini ang atong pag-ambit sa muluhaton ni Kristo. Sa ato pa kita usab gitagaan nining maong buluhaton nga mutabang mupadayon sa iyang gisugdan na dinhi sa kalibutan. Dili ta moingon nga kulang ang gibuhat sa Ginoo. Ang buti pasabot niini nga ang Ginoo nagtukod, nagsugod sa iyang katawhan dinhi sa simbahan, unya ang mga sakop nini iyang gibunyagan to be incorporated into this body of the faithful, the church. And the church as a missionary, and we as members, we are also a missionary, must be a missionary. Diya sa itong inadaw-adlaw nga kinabuhi, maigsuon, diya na ito ipadayag kining maong misyon. Isi propeta, dapit kita aron mo saksi, to be a witness of Christ in His teaching. Ang pagbarog sa kamatuoran, ang pagbarog sa katarong, mao kini ang trabaho sa usa ka propeta, to witness the Lord, our ultimate prophet. As a priest, we are also invited sa paghalad sa tong kaugalingon sa pagsakripisyo. Ingon sa Kristo, nga si Kristo mi halad sa iyang kinatibukan ng kinabuhi. That is the ultimate priestly offering of Christ. Ang offer siyang kaugalingon isip halad ala sa atong kaluwasan. Giimbitar usab kita nga kamausab ta mo sakripisyo mo halad sa atong kaugalingon isip atong offering, sacrifice ngadto sa atong Ginoo. Dili tungod kay sa unsang rason kundi alang kini sa atong relasyon ngadto kaniya. Ikatulo, we are also partaking the kingly mission of Christ. Ang pagkahari diha ni Kristo mao ang mapabsanon nga pag-alagad. Ingon nga si Kristo mianhi dili aron alagaran kundi aron pag-alagad o paghatag siyang kaugalingon as ransom for many matud pa. So diha sa atong kingly mission isip binunyagan, mangita kita sa atong muluhaton sa tawag sa Ginoo. Doon ay tumong ang Ginoo sa matag usa kanato. Mihatag siya nato mga kasa, mga abilidad, mga kahibalo, talento, ug nadinhi ang atong pagpangalagad. Servant leadership. So to be a king is to be humble in serving God through serving others. So maigsoon hinaut unta nga sa atong bunyag atong makita ang atong misyon. Giingon usab ni San Pablo sa Galatia 3:27 ngadto 28, kitang gibunyagan niya ni Kristo, nagsulog kita ni Kristo. Sama ra nga we are clothed with Christ. Sa to pa to be a baptized person. Christ is always in our lives, no? Diya sa atong kinabuhi. So sa matag
karon og unya sa bisan asa kita, unta aware kita maigsoon nga si Kristo man day ang atong gisulob. No, kung doon na tayo uniform sa atong grupo, masayit tang iniglakaw nato, we are also bringing the name of the group. No? So in like manner, isip binunyagan, nagdala ta ni Kristo. Kay gisulob nato si Kristo. Mao nga sa matag buhat unta, matag lihok nato, maningkamot kita nga atong madala, mapadayag si Kristo diha sa atong kinabuhi. So inaot unta maigsuon nga kining atong paningkamot luyo sa atong mga kahuyangan, dili ta malimot, as baptized person, our mission is to make Christ known and loved to others. God bless.